Good morning, our wonderful friends. Buenos días, nuestros maravillosos amigos. Let us continue in Philippians chapter 2, verse 6. Sigamos con Filipenses 2, versículo 6. He existed in the form of God, yet he gave no thought to seizing equality with God as his supreme prize. Él existió en forma de Dios, pero no pensó en alcanzar la igualdad con Dios como premio supremo. So remember, what is the context? Recuerda cuál es el contexto. The context is that we are supposed to have the same mindset, the same attitude as Jesus. El contexto es que todos debemos tener la misma mentalidad y la misma actitud como Jesús. And this is supposed to motivate us. That's what Paul said in the previous verse. Y eso debe motivarnos. Esto es lo que dice Pablo en el versículo anterior. So now he's explaining what that actually means. Ahora él explica lo que realmente significa. I've come to love Philippians 2 and 3 so deeply. He llegado a amar tan profundamente Filipenses 2 y 3. But I've never really studied it through in the Passion, which is wonderful for me now. Pero nunca la había estudiado en la Pasión, lo que es realmente maravilloso para mí ahora. So you are supposed to be motivated by this attitude. Se supone que debes estar motivado por esta actitud. That Jesus, he actually was in the form of God. Que Jesús realmente tenía la forma de Dios. That means from all eternity on, he was God. Lo que significa que desde la eternidad era Dios. And he did not think it important Y no consideró importante to hold on to his equality with God. aferrarse a esta igualdad con Dios. Now, this is difficult to understand for some people. That's why I'm going to explain it to you easily. Esto es difícil de entender para algunas personas, por eso te lo voy a explicar más fácil. Basically, what Paul is saying, Jesus was God from all eternity. Pablo dice que Jesús era Dios desde toda la eternidad. And when the Father decided that it would be good for Jesus to come on this earth Y cuando el Padre decidió que sería bueno que Jesús viniera a esta tierra and walk in a human body completely limited, y caminar en un cuerpo humano totalmente limitado, Jesus never even thought about not doing this. Jesús nunca pensó en no hacer esto. He gave no thought to insist on his equality with God. No pensó en insistir en su igualdad con Dios. So look, Así mira, Jesus did not fight for position. Jesús nunca luchó por posición. And the Bible literally says this should be our attitude that motivates us. Y la Biblia literalmente dice que esta debe ser nuestra actitud que nos motive. When I look among so many Christians today, Cuando miro entre los cristianos hoy en día, how they fight for position, I think, didn't you learn from Jesus? como luchan por una posición, yo me pregunto, ¿no aprendieron de Jesús? Now look, I expect the world to act like this. Mira, yo espero que el mundo actúe así. Of course, it's the world, it's a different system. Por supuesto, es el mundo, es otro sistema. It's motivated by completely different things. Está motivado por cosas completamente diferentes. But we Christians should never be motivated by desire for position. Pero nosotros cristianos nunca deberíamos dejarnos llevar por el deseo de tener posiciones. Think how many people fight for position. Piensa cuántas personas luchan por posición. And I'm not even only talking inside of the church, Y no solamente estoy hablando dentro de la iglesia, although it is inside of the church too, aunque las hay en la iglesia también, but just among Christians. sino entre los cristianos. They get into some job and they fight their way to the top to get a better and better position. Entran en algún trabajo y luchan para conseguir una posición más y más alta. Jesus showed us that position is never what his heart was after. Jesús nos enseñó que la posición nunca es algo que su corazón está buscando. I'm very thankful to God Estoy muy agradecido a Dios that at large, all of the people that work with us in Brazilian Kids Care, the EPS, and the ministry, que todos los que trabajan con nosotros en Brazilian Kids Care, EPS, Ministerio, that people are not fighting for position. son personas que no luchan por posición. They have a heart to serve. Tienen un corazón para servir. You know, and Jesus made it very, very clear. Y Jesús lo dijo muy, muy claro. The one who wants the highest position has to make himself the servant of everybody. El que quiere la posición más alta debe hacerse el siervo de todos. And I have literally learned this from Jesus in my late teenage years. Y yo lo había aprendido directamente de Jesús en mis últimos años de adolescencia, When I began to fall in love with this passion. cuando empecé a enamorarme de esta pasión. And when I developed an attitude to serve wherever I go. Y luego desarrollé una actitud de servir donde quiera que yo esté. You know, it was just a couple of weeks ago somebody said to me, Sabes, hace algunas semanas alguien me dijo, because it was a person from another country,
Era una persona de otro país. because this person has such an incredible servant heart. Porque esta persona tiene un corazón grandemente servicial. And I was just so grateful. I mean, I expressed deep gratitude. Yo estaba tan agradecido, expresé una profunda gratitud. And this person said something to me that I wasn't even aware of, because to me it's just natural. Y esta persona me dijo algo de lo que ni siquiera era consciente, porque para mí es muy natural. This person said, Reinhard, I've heard from somebody. La persona me dijo, ¿sabes, Reinhard, escuché a alguien decir? I've learned to be a servant from Jesus. Aprendí a ser un siervo de Jesús. Which this person heard me say many times. Porque me lo había escuchado decir varias veces. So she quoted my own message back to me. Así que ella misma me recitó mi mensaje. And she said, and I've learned it from Jesus too. Y ella dijo, y yo lo aprendí de Jesús también. It is an impossibility Es imposible for anybody to say, I know Jesus and I'm intimate with Jesus, para alguien decir, conozco a Jesús y vivo íntimamente con Jesús, and is still trying to hold on or fight for position. y sigue aferrándose o luchando por posiciones. That's why Paul said your motivation should be the same attitude that Jesus had. Por eso Pablo dijo que debemos tener la misma actitud que Jesús tuvo. He gave no thought to remain in his position. Él no dudó en permanecer en su posición. So do a little heart inventory today. Así haz un pequeño inventario de tu corazón hoy. Is there a desire for position in your heart? ¿Hay un deseo de posición en tu corazón? If there is a desire for you to get higher and higher and higher in position, you have not yet learned from Jesus. Si tienes el deseo de alcanzar posiciones cada vez más altas, entonces todavía no has aprendido de Jesús. So let's become people Así que seamos personas who learn from Jesus because we choose to have the same attitude. que han aprendido de Jesús porque decidimos tener la misma actitud. The attitude of give no thought to position. La actitud de no dar importancia a las posiciones. Once you understand this, life becomes very free for you. Si una vez lo has entendido, la vida será muy libre para ti. Because if you don't need position, you never need to defend position. Porque si no necesitas posiciones, no necesitas defender posiciones. You never have to fight to have position. Nunca tienes que luchar para tener posiciones. You just live to serve. Vive simplemente para servir. Tomorrow we will continue. Mañana continuamos.